ప్రధాని అధ్యక్షతన జరిగిన నీతి ఆయోగ్ సమావేశాన్ని బహిష్కరించారు పశ్చిమ బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీ. సమావేశంలో తాము మాట్లాడేందుకు అనుమతి ఇవ్వలేదని ఆరోపించారు దీదీ. విపక్ష రాష్ట్రాలపై కేంద్రం వివక్ష చూపిస్తుందని మండిపడ్డారు. బీజేపీ రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు 20 నిమిషాలు మాట్లాడితే తమకు 5 నిమిషాలు కూడా కేటాయించలేదంటున్నారు. మైకులు కట్ చేస్తూ అగౌరవపరిచారని నీతి ఆయోగ్ సమావేశం మధ్యలోనే బయటకు వెళ్లిపోయారామె. আমার মাইকটা স্টপ করে দিয়েছে। আমি বললাম why you discriminate, why you stop me? I am only attending. You should be happy for that. Instead of that, you are giving more scope to your party, your government, and you only me on behalf of opposition. Only I am there, and you stop my mic. আপনি আমার মাইক বন্ধ করে দিচ্ছেন। আপনাদের এই বঞ্চনা আমি মানি না, তাই মনে রাখবেন আমি চললাম। दीदी ये बंगाल का दीदी इंसल्ट है ये दीदी, ये आपका इंसल्ट नहीं है। বলার সাথে সাথে আমার মাইকটা স্টপ করে দিয়েছে। আমি বললাম why you discriminate, why you stop me? I am only attending. You should be happy for that. Instead of that, you are giving more scope to your party, your government, and you only me on behalf of opposition. Only I am there, and you stop my mic. আপনি আমার মাইক বন্ধ করে দিচ্ছেন। আপনাদের এই বঞ্চনা আমি মানি না, তাই মনে রাখবেন আমি চললাম। दीदी ये बंगाल का दीदी इंसल्ट है ये दीदी, ये आपका